क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। আইসক্রিম দিন তো। পটি পেয়েছে। কি পটি পেয়েছে? এবার এখানে পটি কোথায় করাবো আমি? চ চ চ তবে সিনেমা হলে টয়লেটে চ। না মা আমি এখানে পটি করবো না, আমি আমার লাল পটিতেই। তোরা তো কুকুরের মতন কামড়া কামড়ি করছিস, দাঁড়া আমি তোদের ভাগ করে দিচ্ছি। ম্যাডাম ঠিক করে ভাগ করবেন যাতে সমান সমান হয়। চিন্তা করিস না, এই যে তোদের ভাগ করে দিলাম। এটা কেমন হলো? লাগবে না আমার এইরকম খাবার। সব কটা চিটিং। ওর বড় খাবার আমার ছোট খাবার, কেন থাকবো না এই বাড়িতে, চলে যাব। मम्मा देखो वो बेचारा कैसे उदास बैठा है। हाँ नाया। मम्मा मैं जाके उससे बात कर लूं? ठीक है नाया जाओ कर लो। तुम मेरे दोस्त बनोगे? भैया ये देखो मैजिक। ये क्या कर रही है? भैया ये देखो। भैया मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ मैं भी थोड़ा सा लगा के देखता हूँ। करिश्मा बहुत बढ़िया लग रहा हूँ ना? हेलो बेबी कैसे हैं? एकदम मस्त। वो कौन है बेबी? वो तो हमारी बहन है। और मुट किधर आ? मिलो जीजा जी से। कैसा लगा जीजा जी? कल जो दिखाई ना उससे बढ़िया है। এই নাও 20 তাড়াতাড়ি খেয়ে ফেলো। 20? আমি 20 খাবো কোন দুঃখে? তোমার ইচ্ছা হইলে তুমি খাও। মার্কেটে একটা শাড়ি দেখে আইছি 8000 টাকা দাম, টাকা দাও। তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে আমার কাছে 20 খাওয়ার?